XF の 8mm F3.5、重量は 215g と、軽量に抑えています。より多くの人がですね、この 8mm の、画角を楽しんでいただけるようにと思いまして、小型であるとか、軽量ですね、そこをポイントにして商品化の方を進めてきました。先に出ています 8-16mm のズームレンズに比べて非常に手軽に持ち出せるというところがあると思います。やはり広角なんですけれども、隅々まできちっと改造していて、非常に気持ちのいい写真が撮れるなと思っています。8ミリっていう超広角でいうと、やっぱり自分も最初、聞いた時は、イメージとして、すごい大きくて、で前玉が、すごい曲率がついていて、もうフィルターもつけられないとか、そういったようなイメージを、持っていたんですけれども、そのイメージを、払拭するといいますか、ここまで小さくできて、しかも、フィルター系が φ62 とフィルターもつけられるというような超広角レンズが設計できました。I was astonished when I first saw it, just how small and compact it is. When I'm doing landscape photography and when I'm traveling, I need a kit that is very lightweight and robust and reliable without compromising any quality. This lens checks all of those boxes. And one of the strengths of this lens is there's a 62mm filter size, so I can easily thread on a polarizer or other ND filters right onto the front of the lens. That's something that it comes with right out of the box. Traditionally, with lenses this wide, the front element is not going to allow for a threaded filter. So the fact that this lens has that is a major boon. I reach for a wide-angle lens when I'm trying to capture an enormous grand landscape or the vast night sky. There's really only one lens, that can capture all that detail and everything in between. The XF 8mm is the perfect lens for that job. Having a kit that is light and that doesn't weigh me down and doesn't hold me back, that's something that is really important to me. Los archivos de 40 megapíxeles de la X-T5 en combinación con el XF8 me dan la oportunidad de hacer grandes ampliaciones y además de pensar en algún recorte de la imagen o de trabajar con el formato panorámico, obteniendo igualmente archivos de mucha resolución. Me ha sorprendido gratamente la definición de la óptica, incluso en los extremos de la imagen y a diafragmas bastante cerrados, que es donde suelen tener carencias este tipo de ópticas ultra gran angular. Cuando te envían a hacer un reportaje, muchas veces tienes poco tiempo y tienes que trabajar con clima adverso. Da mucha seguridad saber que la óptica es resistente a este tipo de situaciones o cuando trabajas en entornos con agua. El XF8 me ha permitido ir un paso más allá en la creatividad, buscando puntos de fuga extremos o imágenes a las que no estamos acostumbrados debido al gran ángulo de visión de la óptica. La experiencia con el XF8 ha sido muy positiva. He podido hacer reportajes donde la arquitectura y el paisaje han tenido protagonismo, quedando gratamente sorprendido por la alta calidad de la óptica y también por la profundidad y amplitud de las imágenes que he obtenido. ここまで小さくするっていうことになると、やっぱり周辺光量も落ちてくるはずですし、無理やり光線を曲げて結像面まで届かせるっていうことになりますので、その際に周差もたくさん発生するはず。それを払拭するために、このコンパクトの中に3枚の非球面レンズを使って、しかも一番後ろの方ですね、結構大きな凸レンズの中に ED レンズを使ってみたりと、そういったところで周差を極力抑えて、このコンパクトさを実現できた。メカ共同のモールディングの部品技術と
レンズの、精度、それに合わせて、光学調整を加えることで非常に高性能なレンズを設計することができております。バッグからすぐ取り出して撮れるというところですね。非常にトラベルカメラとしてもぴったりじゃないかなというふうに思います。こういった撮り方する場合でもですね、8ミリですので、ご自分の顔であるとか背景も広く映せますので、非常に向いているんじゃないかなというふうに思います。Kesannya adalah seperti kue karena ukurannya sangat kompak sekali dan nyaman ketika menggunakan lensa ini. Karena dengan beratnya yang hanya sekitar 220 gram, saya dapat dengan mudah menjangkau sudut-sudut yang sulit untuk dieksplorasi. Dengan lensa yang ringan dan kecil ini, saya merasa lebih mudah dan leluasa dalam mengambil sudut pandang yang unik dan menarik untuk menciptakan hasil foto yang luar biasa. Lensa dengan panjang fokus 12 mm dalam format 35 mm yang setara memiliki sudut pandang sekitar 122 derajat yang membuatnya ideal untuk fotografi landscape, arsitektur, dan fotografi interior. Lensa ini dapat menangkap pemandangan yang sangat luas, memungkinkan fotografer untuk mengeksplorasi perspektif yang unik dan menciptakan efek dramatis dalam fotografi mereka. Ketika digunakan untuk pembuatan film, lensa ini dapat memberikan kesan visual yang sangat dramatis dengan menampilkan sudut pandang yang sangat luas dan menarik. Pengguna dapat menggunakan lensa ini untuk menciptakan efek visual yang unik dan menghasilkan sudut pandang yang tidak biasa dalam film. このレンズ、一番前の、面ですけれども、ここがフッ素加工になっております。水滴とか汚れとか、そういったものに強くなりますので、どんどんこのコンパクトなレンズを持ち出して、雨が降ってようがいろんなところでどんどん使ってもらいたいと、アクティブにこの超広角を楽しんでもらいたいなというふうに思っております。これだけコンパクトに作ることができましたので、気軽に持ち歩いて超広角ならではの楽しい使い方をぜひ味わっていただきたいなと思います。この8ミリのレンズで撮ると水平で112度の角度で撮影ができます。人間の目では見れなかった周辺までの情報量を残すことができると、様々な感動を味わっていただきたいというふうに考えています。